जगन्नाथ पिलाने तो मन यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि +3 फर्स्ट सेमिस्टर कंपलसरी सब्जेक्ट जहाँकि आमर एसी ओडिया। तो एसी ओडिया आमर सब आर्ट्स कमर्स साइंस सब ऑनर्स पे यहाँ कंपलसरी। तो आम पूर्व पिलाने यूनिट 1 रो 1 मार्क 2 मार्क और 5 मार्क कंप्लीट कर दीचे, बाकी 8 मार्क रही। तो आज आम यूनिट 2 रो 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ करवा। तो जहाँकि आम यूनिट 2 रही पे कौन रूढ़ी बा रूढ़र प्रयोग क्षमता रही आमर विषयटी रूढ़ीर अर्थ और प्रयोग विधि रही। तो आम देखा रूढ़ी विषय कि विषय आलोचना करवा। तो देखो पे प्रथम क्वेश्चन देला छेनारू चोपा छड़ाइबा रूढ़ीर अर्थ कौन। देख छेनारू चोपा छड़ाइबा रूढ़ीर अर्थ हो टेकी नहीं कर दोष को बाछा, जो छोट छोट दोष को बाछा। तो छोट छोट दोष को मैप न करवा तो आम कह कौन ना छेनारू चोपा छड़ाइबा। तो ये पे जो रूढ़ी रही आम सियोर गोटे कि दुईटा रूढ़ी सियोर आसो है, रूढ़ीटा निहाती आसो। तो 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क जाए भी आसीपारे आम रूढ़ी। तो से 1 मार्क रूढ़ी ये भर किसी गोटे कि दुईटी सियोर आसो। तो पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना जिमिटी खेल महाभारत आ रूढ़ीर अर्थ लेख। तो रूढ़ीटा पे बहुत इंपोर्टाट भी है, बुझे से पड़ो। तो जिमिटी खेल महाभारत अर्थ हो सामान्य कथार अनर्थ सृष्टि, मैंने छोट छोट कथार जो गोटे मैंने कौन गंडगोल होगा अन्य दुई जन मध्य कौन मतभेद देखादेवा। तो युड़ी हूँ तार अर्थ मैंने छोट कथा नहीं गोटे बहुत बड़ गोटे गंडगोल सृष्टि होगा कह आम कौन झिमिटी खेल महाभारत है, जमी सामान्य कथार अनर्थ सृष्टि होगा। तो डेंगा मुंडे ठेंगा, तो से रूढ़ीर अर्थ कौन देखा डेंगा मुंडे ठेंगार अर्थ हो नेतृत्व पर सब चाप। जी नेताटे देखो पे सब क्षेत्र में जी नेतृत्व नहीं स्कूल कॉलेज बा जी जो पढ़ी तो जी नेतृत्व नहीं मनिटर ताकू समस्ते चाप पकेबे है, जी नेता थी तो ताकूने सब चाप पके। तो सीटा कहुई डेंगा मुंडे ठेंगा। तो तापर आसला 4 नंबर क्वेश्चन 3 5 रु जीवा। 3 5 रु जीवा अर्थ रूढ़ीर अर्थ हो समूले नाश होगा, मैंने टोटाल पूरा नष्ट हो समूले नाश हो मैंने सब मूल पछ हो मूल पछ हो आम कौन 3 5 रु जीवा। तू आज 3 5 रु गलु मैंने कौन टोटाल तू आज गलु से जो कहते हैं तार अर्थ हो रूढ़ीर अर्थ हो मैंने समूले नाश होगा। तो तिल को ताल करवा, तिल को ताल कर अर्थ हो छोट कथा गोटे बड़ कर तिल थिला से ताल करदे। तो सहीटा तार अर्थ हो कौन गोटे छोट कथाटा कि ना मैंने धरवा कि बड़ कथा नाला कि छोट कथा एमती एमती क्रिएट करदे से गोटे बड़ कथा होगा। तो आम कह तिल को ताल करवा। नई देखणु नई न देखणु नंगल, तो ये प्राय आम गाँ गहली पूरा बेसी चली थाए ये रूढ़ीटी प्राय रूढ़ी प्राय गाँ गहली अधिक मात्रा चली थाए सहर अपेक्षा है। तो नई न देखणु नंगला रूढ़ीर अर्थ हो विपदर आशंकार उच्छन्न होगा है। विपद जब आम टी विपद बन्या आस मैंने बन्या आसो खाली शुणिकी मैंने पूरा डरीज पूरा भयभीत हो यहाँ परीक्षा आसला समस्त भयभीत हो जाती। तो सहीटा नई न देखणु नंगला मैंने नोटिस बाहर बोला मैंने फर्म फिलअप नोटिस बाहर बोले सब पे जमी छानिया होती। तो सेमती नई न देखणु नंगला। तो तार रूढ़ीर अर्थ नाटर गोवर्धन रूढ़ीर अर्थ कौन देखा नाटर गोवर्धन तार अर्थ हो गंडगोल मूल मैंने आ जो हिं गंडगोल क्रिएट हो ये मेन मुंजी जो कहते मेन मूल ये। तो आठार ही सृष्टि होगी गंडगोल से कह नाटर गोवर्धन ये। तो बापराण ढिंकी गेली, तो बापराण ढिंकी गेली रूढ़ीर अर्थ हो बाध्य नक कौन काम कराइबा। तो सेटा हो बापराण ढिंकी गेली। तो भालू धरिया रूढ़ीर अर्थ कौन भालू धरिया अर्थ हो असुविधार पड़ा मु भालू धरी मैंने कौन असुविधार मु पड़ी। तो ये भाई असुविधार पड़े कह कौन मु भालू धरी। मुंड झाड़ तुंडे मारे माने कठिन परिश्रम करा तार अर्थ हो कौन मुंड झाड़ कौन तुंडे मारी लोकटी कष्ट करुच्ची एमती माने परिश्रम से करुच्ची। तो कठिन परिश्रम करें कह कौन ना मुंड झाड़ तुंडे मारे। कला काठ पड़ी जा कला काठ मैंने कौन कौन मनीष गोटे कौन काठ हो जाए कि ना मैंने भयर छानिया जाए मैंने से भयर मैंने एमती पूरे डरी जाए कौन पूरे से छानिया जाए भयर छानिया जा। काठीगर पाठ मैंने कौन असाध्य कार्य जोटा केवे साध्य हो पार ना से काठीगर पाठ बहुत कष्ट है। कलाकना बुलाइबा मैंने कौन सर्वस्व अपहरण करना जमी चोर मैंने कलाकना बुलाई ने मैंने कौन सबू अपहरण करने आम कह से। तो कुहुड़ी पहरवा अर्थ हो वृथा प्रयास करवा कुहुड़ी किए पे पहरी पारे के ना। तो अर्थ कौन वृथा प्रयास कर खाली मैंने किसी कार्य ना खाली आम चेष्टा करवा। तो सहीटा आम कह कुहुड़ी पहरवा। तो कौन रही देखा ना आ बलद मते बिंद मैंने कौन ना जाणी शुणी विपद को वर्ण करवा। तो सहीटा हो आ बलद मते बिंद है मैंने किसी समस्या ना कि विपद न जाणी शुणी विपद डाक। तो मैंने बुझीपारे तो किसी विपद न पे मैंने
ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ବିପଦ କରେଇ ଦେଇଥିବେ। ନିଆଁ ନଥାଇ ଧୂଆଁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା, କିଛି ନିହାତି ଭିତ୍ତିହୀନ, କିଛି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ। ତ ଶୁଣ୍ଠି ସାକ୍ଷୀ ମାତାଲ, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ମିଛ ମିଛର ସାକ୍ଷୀ ହେଲା। ଶୁଣ୍ଠି ସାକ୍ଷୀ ମାତାଲ, ଯେତିକି ଚୁନା ସେତିକି ପିଠା, ମାନେ କ'ଣ ଆୟ ଦେଖିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ରୂଢ଼ିର ଆୟ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେତିକି ଚୁନା ସେତିକି ପିଠା। ତ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କେତୋଟି ଆମର ରୂଢ଼ି ହିଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଏମସିକୁ କି ଆଉ କିଛି ଆସିବନି। ତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆସିପାରେ ଯାହାକି ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା କେତୋଟି ରୂଢ଼ିର ଶବ୍ଦ ବା ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ଆମେ ଦେଖିନେବା, ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢ଼ିର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ। ତ ରାମବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁଅଟି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ହୋଇଛି। ମାନେ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଦେଲା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର, ବେଳା ବିଶିକେଶନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଇଟା। ତ ରାମବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟି ମୃତ୍ୟୁ ଗଲା ବା ମରିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ହେଲା, ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଭାବରେ ହେଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ଲଉଡ଼ିଟେ ଯେମିତି ଦରକାର ବା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଭଳି ଭାବରେ ରାମବାବୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅଟି ବା ଅନ୍ୟ ପୁଅଟି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅକଲ ସଲାମୀ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ସବୁ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ଅକଲ ସଲାମୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଠିକଣା ଜବାବ। ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅକଲ ସଲାମୀ ପାଇଲି, କଲାମୀ ନେବି ନା ଅକଲ ସଲାମୀ ପାଇଲି, ତା ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ। ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଠିକଣା ଜବାବ। ଅଲଣା କଥା ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଅସାର କଥା, ଯେଉଁଟା କିଛି ନଥିବ, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ସେ ଅଲଣା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ନିର୍বোଧତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ କିଛି ଖାଲିଟାରେ ବା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ ସେଇ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବାଟା କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ଶାସନ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ମନେ ରଖିଥାଉ, କାରଣ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିଓର ଆସିପାରେ। ଯେମିତି ଅଠା ବଳି ଦେବା, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢ଼ି, ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବ ବହୁତ ଥର। ତ ଅଠା ବଳି ଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଅଠା ବଳି ଦେବା ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଦୋଷ ଲଦି ଦେବା। ଆଜିକାଲି ପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳିବା ଲୋକ କିଛି କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ନିଜେ ଭୁଲ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବେ। ତ ଏଇ ଲୋକ କମ୍ ନାହାନ୍ତି ଏବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୂଢ଼ିଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଏ ରୂଢ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ 1 ମାର୍କ ବି ଆସିପାରେ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖି। ମାନେ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାନେ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାନେ କ'ଣ ରୋଦନ କରିବା, ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ବା କାନ୍ଦିବା ଅର୍ଥ। ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ହିଁ ପରିଣତ ହେଲା। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାନ୍ଦିବା ଯାହା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ବା ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସେଇଟା ଥିଲା। ତ ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ସବୁ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ତୀବ୍ର ଶତ୍ରୁତା, ମାନେ ପୁରା ଜୋରଜାର ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ରାମ ହରିର ଯେଉଁ ଅନଳିକର ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ଦୁଃସାହସ କାହାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଇକି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିବ, ତ ସେଇଟା କାହାର ମଧ୍ୟ ତାର ସାହସ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଗୋଟେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଆଖି ପକାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଆଖି ପକାଇବା ମାନେ କ'ଣ ପର ଧନରେ ଆଖି ପକାଇବା ଅଧର୍ମ, ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଲୋଭ କରିବା ହେଲା। ଆଖି ପକାଇବା ମାନେ କ'ଣ ଲୋଭ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋଭ କରିବା। ତ ସେଇଟା ପର ଧନରେ ଆଖି ପକାଇବାଟା ଗୋଟେ ଅଧର୍ମ, ମାନେ ଖରାପ କାମ। ତ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ରୂଢ଼ିର, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢ଼ି ଆମର। ତ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କୌଶଳରେ ଠକିଦେବା, ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରି ତାକୁ ଠକିଦେବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ସେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଚୋରମାନେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ, ନହେଲେ ଦୋକାନୀ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଦେଲା, ଏମିତି ସେ ତ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଲୋକ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ସେ ତ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଲୋକ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ତାର ଗଠନ କରେ। ତ ପ୍ରାୟ ରୂଢ଼ିଯାକ ମନେ ରଖ ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରାୟ ରୂଢ଼ିଯାକ ଅସୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ରୂଢ଼ିର ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଅସୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ଅସୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବ ନା ହରି ସେ ରୋଗରୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ରୂଢ଼ି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 5 ମାର୍କ ଆଣିବା। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।